Anong kuyang kinakain nyo? Chips. Chips? Chips at saka ano? Kaya tahimik kayo? Okay daw. Oh, lago na lang buhok ni Papa. Lago na lang buhok ni Papa. Ay, dirty kadiri ito, Papa. Makita yung kanyang... Ay. Kuya naman, takin ka mo. Ito mo. You look like a vampire. 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 Ah, bunggis-ngis. Alo, sila ganda ko. Me. Sad face, sad face. Happy face. Mga bunggis-ngis. I am already smiling. Wait lang. Angry face. Happy face. Pungis-ngis. Ay, nako. Linggo. Sunday mamaya, dapat ating sunduin sa trabaho na. Ano? Ano bang gusto mo? Chips na naman? No. Ano? Ay, mamaya. Puntaan ako pa si ate. And then, Masalita ka muna ng German. Ik wil dus spelen. Ik wil das du mit mir spielen. Okay? Magaling daw mag-German eh. Perfect. Sa kanyang sariling perfecto. grammar. Perfecto! Perfecto! Kiss Papa, kiss. Kiss muna si Papa. Kiss muna. And kami perfecto. Kuya, kiss si Papa. Kiss si Papa. Kiss pa. Hey. You're a vampire. And kami perfecto. Bye-bye! Wait lang. Bye-bye. Me.